tunaweza mambo yote katika yeye. Kwa majina ni Mama Yvette Turabaye. Shalom shalom. Kwa majina ni Mama Yvette Turabaye. Ndio. Niko mama mchungaji katika kanisa la Africa Inland Church Chibitoki. Ndio. Ndani ya jeshi kubwa. Hivi sasa ni mwaka wa 3 niko katika kundi la jeshi kubwa. Asante sana. Miaka mitatu. Na katika miaka mitatu ni mambo gani ambayo umeshafaidika au ni vitu gani ambavyo ushaona kama kuna tofauti kati ya wakati unajenga katika jeshi kubwa na kwa sasa? Nataka nijue mawili matatu ambayo yameshakusaidia katika jeshi kubwa. Kwanza niseme hivi, namshukuru Mungu ajili ya Mama Faida Pierre. Ndio. Pamoja na makamu wake Mama Sifa, kwa sababu kuingia katika kundi la jeshi kubwa ni ajili yao. Niliwaona nikakuwa interese nao, nikaona ni wamama wa shujaa, nikaona kwamba ni wamama wa kufata au walimama wa kufuatilia kabisa kutembea. Ndio. Sasa umeshasaidiwa nini sasa kama mafundisho? Kitu ambacho nimeshasaidiwa, cha kwanza kuna mafundisho nimefundisha, akasema rafiki wa kweli. Hayo mafundisho ya rafiki wa kweli hakika yamenisaidia, kwa sababu hapo mwanzo nilikuwa natembea na watu wa kwamba ni marafiki, kumbe sio marafiki wa kweli. Niliposikia hayo mafundisho nikatambua kwamba kumbe kuna rafiki wa kweli wa kutembea naye na mwenye sio rafiki. Nikachukua hatua ya kutembea na rafiki wa kweli. Sawa, nashukuru sana mamangu. Nataka sasa waambie ambao nakutizama kwa saa hizi, una washauri nini wamama ambao hawajakuwa katika jeshi kubwa au wamama ambao hawako katika jeshi kubwa, na washauri nini wewe kama mama? Mimi kama mama ndio ninawashauri wale ambao hawajaingia jeshi kubwa au wanaonekana wako ndani ya jeshi kubwa. Ndio tunaweza kuwashauria ni kwamba kila mara wakati kama tunasikia mafundisho ni lazima tushike ndani ya praktiki na kubadilika na kuacha ili tuwe na mwelekeo mzuri, kwa sababu hapo mbele kuna ni shida, hapo mbele kuna tabia mbaya inaweza kuwa ni kuaga nazo, lakini kupitia hii jeshi kubwa, kupitia na mafundisho na wamama wa walimu mbalimbali wafundisho na kufundisha, nikaenda na kubadilika. Hata ndani ya ndoa yangu kuna mambo mengi yalikuwa yanaenda vizuri, lakini tangu nimeingia ndani ya jeshi kubwa nimefunzwa na nikatembelea jinsi inastahili kutembelewa, na hadi leo hata mlionga nishuhudia kwa sababu ya jeshi kubwa. Ndio, nashukuru sana mamangu. Niseme kama ni swali la mwisho ambalo nataka kuulize. Nimesikia kuna tabia fulani ambazo zimebadilika wakati ulipoingia katika kundi la jeshi kubwa. Naweza nikajua tabia moja gani ambayo imebadilika kwa sasa watu wakiona kwa sasa wasema kama kweli Mama Yvette pamebadilika? Ndio kabisa. Tabia kwanza ilikuwa ni kiburi na kutokutii. Nilikuwa sitaka ulimwengu, ilikuwa sitii, lakini nimenyooshwa, nimefunzwa kabisa na nikaingia kabisa kufundisha kanisa na nikaendelea nikaweka mpraktiki hivi hata Mungu ananishuhudia. Sawa, nashukuru sana Mama Yvette. Mungu akubariki na uendelee kuwa mfano bora kwa wengine. Shalom, naitwa Sylvie Fazili Lukuba. Kwa sasa nafanya miaka 3 mjeshi kubwa. Nimefaidika vitu vingi sana mjeshi kubwa, mpaka nikianza kueleza tuwezi kumaliza, kwa sababu imenitengeneza. Wakati tulikuwa na retreat kama hii ambayo tuko leo, mwaka jana tulikuwa na walimu wengi, na kuna mwalimu mmoja ambaye alifundisha juu ya busara ya jiko. Missionaire Sifa alitufundisha juu ya busara ya jiko, na wakati ambao alikuwa anafundisha nikawaza kuna mtu ambaye amemwambia maisha yangu na akanisaidia kupitia hiyo mafundisho ambayo alifundisha. Mie tangia niko binti mdogo nilikuwa na kibazo kimoja, sikukuwa nagusa makala. Ni omwe nishinde njala, omwe familia ishinde njala, pale niguse msaki ya makala, nitie makala kumbabla. Nilikuwa nafanya nikipiga bitoki, birai, bitu ya kumenyamenya hivi mimi napiga na maani kwa sababu nisichafue makucha yangu. Na nikakuwa mama, nikaendelea na hiyo tabia. Lakini mwaka jana walipotufundisha juu ya busara ya jiko,
kabisa, ilibadilisha maisha yangu, na sikujua kwamba ile udhaifu yangu ilikuwa inasumbua watoto. Sikuwa najua kama ilikuwa nasumbua familia yangu, lakini wakati watoto waliniona niko nagusa msaki ya makala, niko natwala makala, watoto wakanikamata mafoto na mavideo, bakaanza lalamika, maraba mama nagusa makala, mukiona biko wanaitana. Nika comprendre kama ilikuwa na batesa juu kama abakuacha natia makala, manake kama mimi nishinda kunyumba abatakula juu sitatia makala kumbabla. Kumbi ilikuwa inasumbua watoto wangu, lakini tangia missionnaire Sifa alitufundisha juu ya ile retraite ya mwaka jana, na mimi nikakamata decision, na leo niko baraka na watoto wanafurahi. Nashukuru Mungu kwa hii ministeri ya jeshi kubwa kwa sababu imetutengeneza. Mimi naweza washauri wapende kufunzwa, kwa sababu katika kufunzwa tumepata maarifa. Singekuya mwa ile retraite, singepata ile ujuzi ambao nimepata na kujitambua kwamba niko nafanya kosa, kwa sababu niliitika kukia kufunzwa, ndio maana nimepata na mimi ile neema ya kupona. Si wapende kufunzwa na mkuya wa mama jeshi kubwa maprograme zetu, ili tupate kufunzwa zaidi. Tuna walimu ambao wanatufunza sana, na Mungu anaendelea kutusaidia. Na wewe mwenye uko nje, karibu sana. Tuna mafundisho mazuri ambayo inatengeneza mwanamke. Shalom shalom. Amazina yanje ni Twangirubuntu Esther. Inakuwa mwaka wa pili. Mwaka wa pili. Na ni kitu gani ambacho kishakusaidia katika miaka miwili ambao katika jeshi kubwa? Icyamfashije. Ego. Reka mvuge nahe yo mu mwaka uheze. Ego. Mwaka uheze none ninjiye muri jeshi kubwa. Nari natumiwe n'uwitwa Mama Bernadette Dianju, akaba ari marene wanje. Ico gihe yanumira, nari mu gihe kigoye, nari mu bihe bigoye, amaze kuntumira, ukuri narafashijwe cyane n'inyigisho, zaramfashije cyane, zambereye nk'umukate w'ubuzima canke amazi y'ubugingo, kuko hari igikombe nariko ndanywerako, cyari kikombe kigoye kunywerako kabisa, ariko maze kuva inyigisho abigisha batwigishije mu mwaka uheze, byaramfashije numva kuvyuka kongwega inkomezi zo kubandanya urugendo. Ego Imana ibahezagire cyane abigisha bacu batwigishije, wera ku murongozi na komite yiwe, nukuri Imana ibahezagire, nukuri zo baherezo ryiza, kuko barankuye ahantu hari hagoye. Kandi ndashimiye cyane na Mama Bernadette Dianju, niwe marene wanje yashoboye kuntumira, kuko we yarazi ikibazo mfise. Imana imuhezagire cyane, byaramfashije bimpa kubandanya urugendo ruja mu ijuru. Cyari ikigeragezo kigoye kubona abantu bashaka kwirukana umuryango wose, mukikora umuryango wose mu ishengero atacyaha mwakoze, ariko gusa ari umucezi wa ndani. Ariko ndashimiye Imana ko byamfashije cyane iyo retraite y'umwaka uheze, kuko ukubona ngana siko nangana, uko namura amafoto yanje y'umwaka uheze nari nonze cyane kubera icyo kikombe ariko turanywerako. Rero ndashimiye Imana cyane, nukuri Imana ibahezagire cyane. Amen amen. Yanje niyo icyo nohanura abari muri jeshi kubwa n'abandi, ndabatumirira kuza muri ministeri jeshi kubwa, kuko hari inyigisho nziza zifatiye ku ijambo ry'Imana zizotuma bashobora kubaka ingo zabo cyangwa bagakira ibikomere. Ndabatumiriye cyane, ndabahaye kaze. Nasanze ari ministeri idasanzwe, nukuri iturera mu buryo bw'impwemu no kubaka ingo zacu. Jina langu ni Furaha Melissa, mimi naombea ku kanisa ya Remike, mimi naishi Kinama. Asante sana. Nimetaka tunijue kwa machache, uko mjeshi kubwa kwa muda wa miaka mingapi? Niko mjeshi kubwa, ni mwaka wa 5 sasa. Mwaka wa 5. Na ni kitu gani ambacho tumeshakifaidika ndani ya jeshi kubwa? Kwa kweli ndani ya jeshi kubwa nimefaidika mengi, mafundisho,
tuko na walimu wazuri, wanatupatia mafundisho yenyewe inatusaidia, inatutoa mahali, inatupeleka mahali pengine. Kwanza kama mimi nilikuwa siwezi nikasimama mbele ya watu wengi, lakini nafanya kazi ya protokole, nasimama mwa watu wengi. Kwa kweli nakuwa najisikia kupitia yale mafunzo, nasikia kweli najengwa na yananibadilisha, kwa sababu kuna mengi nilikutana sikukuwa na yajua, lakini kupitia kundi la Jeshi Kubwa nimesaidika sana. Asante sana. Nataka nijue katika mafundisho mengi ambayo umeshasikia mjeshi kubwa, ni mafundisho gani ambayo wakati umeyasikia ukasema haya mafundisho yananitoa fasi yakanibadilisha kikweli, na huyo mwalimu aliyefundisha mafundisho amekuwa ni nani? Kulikuwa mafundisho ambayo ilinisaidia. Kwanza ilikuwa mafundisho yenyewe tulifanya mretrete ya kitanda cha mwanamke kinaongea. Mwalimu alikuwa ni Mama Bernadette, alitufundisha, tulijua aina ya mashuka tunaweza tukatandika wakati inahitajika na wakati sio hitajika. Kulikuwa mafundisho ya Mama Faida Pierre ya kimfupa changu. Kwa kweli mulikuwa mafunzo yenyewe litusaidia sana kujua ni namna gani unaweza tumikisha hicho kitu, ni namna gani unaweza kamata hicho kimfupa chako, ni namna make, ni mafunzo mengi. Imetusaidia kujua wewe ni askari wa nchi gani. Tumejikutana mwanamke anatakiwa kuwa na siri, mwanamke anatakiwa kujua ngisi ya kutembea katika huduma, kuwatii wachungaji wetu. Nimeelewa vingi sana. Retrete haitaisha, tunaifanya kila mwaka. Leo ni episode yetu ya 3 na tutaendelea zaidi na zaidi, kwa sababu tunao walimu ambao wanatufunza na haya mafunzo kwa kweli yanatusaidia.